واش انت تعماس واش انت تعماس سبسبي ما يا مغناس سبسبي ما يا مغناس واش انت تعماس واش انت تعماس لي بيغي لي بيغي لي بيغي لي بيغي ناصر السبسبي ناصر السبسبي لي بيغي لي بيغي لي بيغي لي بيغي ناصر السبسبي ناصر السبسبي لي بيغي لي بيغي لي بيغي لي بيغي محمد شلول محمد شلول لي بيغي لي بيغي لي بيغي لي بيغي nos prisonniers politiques 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 le rêve en colère le rêve en colère nous sommes solidaires nous sommes solidaires le rêve en colère le rêve en colère nous sommes solidaires nous sommes solidaires. merci à toutes et à tous. Bon, voilà, désolé, nous avons tardé un petit peu, nous avons mis 16 heures pour le commencement de la conférence, ou de la rencontre avec notre Aziz Ahmed, qui nous vient de loin, un périple de 15 jours à peu près, il a été un peu partout. Il était en Hollande, où il a vu des parlementaires, des politiques là-bas, pour essayer d'exposer notre fracture. Il a fait également l'étape de la Belgique, passé encore à Paris. Hier encore, il était à Lyon et à Genève, toujours pour alerter sur les problèmes qui sont dans le vif, sur les manquements des droits de l'homme, le remerciement très chaleureusement d'être venu jusqu'à nous. Voilà, nous partageons sa douleur. Et j'aimerais bien qu'on l'applaudisse encore une fois. مهم تحية نضالية مرة يتمثلنا في تحضان دون أراضي لقاء السيد أحمد الزفي الذي هو الأب الصنديد ناصر الزفي المعتقل السياسي قابل حاليا بالسجن السيء ذكر رفقة مجموعة من يسمى ناخذ الإخوان ناخذ معتقل سيء ذكر عكاشة اللقاء أديريج اللقاء باش نوضع هذه الصورة مار يوذان دينتا مونبولييه ومقام الحراك الشعبي المعتقلين السياسيين الناس هاك عيسى أحمد الزفي غادي نديري ان ديفا ابغي غنسجل يوذان خصنا ندير له ديفا راه غادي فاسنا نسجل ابغي سي حسين غادي ترجم فرانسيس وتحية نضالية للجميع. مزيق نصار Notre oncle demande si vous préférez en langue tamazight ou en langue arabe. Et moi, évidemment, je vais essayer d'assurer pour ma part la traduction de ce que relate notre oncle. Voilà. طيب أولا أرفع القبعة كسر الشاشة منش يوني إكسكي الصورة يقايد
عايز أحمد جاب الحبس التطوان السيدة وين تريك وانا في الحراك مالي ميكا اسكس نبدا وتحية السيدة وين تنقرض Pour commencer, je tire mon chapeau à cette grande personne, à cette humble personne qui est là devant nous. Tu peux montrer la photo s'il te plaît? Il s'agit de Azizi Ahmed, un autre Ahmed encore, l'un des vétérans des prisons marocaines. Aujourd'hui, il est détenu dans la prison de Titan pour 8 mois et pour ses propos. فأعتقد كما غنعرض هو إن نلاقي هولندا إن نلاقي بلجيك إن نلاقي باريس إن نلاقي كذا فلو غنحاول نسيو شي حاجة في الحراك. أما التاريخ نعرف أعتقد كل شيء تسلمت المحطات التاريخية قاعدة نخارف سواء في القرن التاسع عشر من القرن العشرين وإلى حدود اليوم حتى القرن 21. Bon, je ne vais pas vous relater tout ce que j'ai raconté à droite et à gauche dans mon périple, en Hollande et en Belgique et en France également. Je ne vais pas m'étaler également sur l'histoire du RIF qui connaît des hauts et des bas avec le pouvoir marocain. On va essayer de parler pour nous centrer notre débat sur le hirak du RIF. فأنظر من يوقع كي وميد القاس كي عريف وميد الشنيب كوي 1898 راح قبيت الكمر أنظر 59 من يوقع كي 59 59 يوقع كس الغضب يعني نعيش يصير غايشين 15 16 سنة السنة اللي يوقع كل شيء يوقع الغضب يوقع مجازر الإنسانية يوقع مجازر جماعية يوقع فينا فنحاول نتو ولكن نسيت 88 الجريح مني زي 1984 نسيت 2011 5 حنجان من درس البنك يجنوا وكالة بنكية خوض من ذنبي إلى آخره ولكن قال اسمع على النقطة التي أفاضت الكأس Voilà, je ne vais pas. Bon, c'est Azizi Ahmed qui parle à chaque fois. Azizi Ahmed il dit je ne vais pas m'étaler sur l'histoire du RIF. Les massacres qui ont eu lieu dans le RIF depuis 1800 et quelques. Et notamment, il parle des tribunes qui a été complètement dévastées. D'accord. Après, il passe aux événements de 1958 et 1959 où il y a eu des massacres, beaucoup de massacres par le pouvoir marocain, où il y avait des femmes éventrées, des enfants tués, des viols, partout. Ensuite, il relate également la période de 1984, toujours le même schéma, toujours la même torture, toujours la même répression. Et il continue. نهار ومي تغرب 2016 يعني بالضبط الجمعة 28 أكتوبر 2016 فيوقع نغين بنادم يعني يجنزي خيرة شباب الريف نغيث أقدر مكان بأمر من أقدر قرار فإن بثقت إذن الحراك سمى الحراك الشعبي بقيادة 4 من النشطاء 4 من الشباب
خيرة شباب الريف. فجنس ذا الحراك وانيتي سيجن بطريقة سلمية، سيجن بطريقة حضارية، نفرق المسيرات، ندير الوقفات، نكسي الورود، نكسي الشموع، نحضر الممتلكات، نحضر الأماكن العمومية، نحضر المؤسسات. يعني شباب المغرب كان سلاسل بشرية حماد حضر الممتلكات نعيشها. Après avoir évoqué toutes les périodes où le RIF a connu des massacres, bon, il avait commencé par 1800, après il y a eu les événements de 58-59, il passe évidemment la guerre du RIF, on passe à 84, les événements au sanglant plutôt, il passe à 2011, et là il s'arrête et il met le point sur le Hirak du RIF qui a commencé le 28 octobre 2016 avec la mort d'un jeune garçon qui est un poissonnier pour sa pitance quotidienne, pour son morceau de pain. Donc le Hirak est parti ce jour-là. Des jeunes, la crème des jeunes rifains, les meilleurs de ces jeunes sont sortis. Évidemment, que des jeunes, que des bons jeunes, ils sont sortis, qui se complémentaient les uns aux autres, et ils sont sortis pour demander des droits, pour manifester dans des rassemblements, des manifestations où ils ont eu beaucoup de monde, manifestations populaires, manifestations civiques, où ils avaient brandi des fleurs, où ils protégeaient les biens d'autrui, simplement pour demander le droit sur ces terres. Voilà. Je suis désolé, je ne dis pas textuellement ce que raconte le tonton, mais grosso modo, je pourrais oublier, mais bon, j'espère que tout le monde saisit un petit peu ce que raconte notre Azizi. فلنيجي الملاحظة، أعتقد قلت لي حد الملاحظة أنه يبدأ كان الحراك الشعبية وسين زي الهامش، ولكن ما تجيش زي الهامش المجتمع، لا زي هوامش المدينة، وسين أبناء الفقراء، أبناء المعوزين. فمن تلاحظ نشني أنه مرمي ما يوقع شين الحراك من طرف يبدأ يجي تسن زي هوامش المجتمعات، سكمضان، تمنغان، سحرقان، ترزان، يتوقع بعض المرات الدماء، ولكن يبدأ نغيد يسين كيارف زي الهوامش وهو سجن بطريقة حضارية و4 سوايع والتيريشة حتى كي الدول الاسكندنافية. Il insiste sur quelque chose, il dit que les jeunes du Hirak ne sont pas des jeunes de la lisière, des bandits ou des hooligans, ce sont la crème de la société rifaine ou de l'entité rifaine, mais des jeunes qui viennent de familles démunies, qui sont impliqués dans un projet civilisationnel. Le Hirak, c'est quelque chose de noble. Voilà. يبدا لينا فورم ديال المظاهرات، قيمة ديال الوقفات، مرة نلاحظ مثل من خلال السازي أوروبا، مرة نلاحظ من الوقفات مثلا تمي نرفع الشكل شبابنا تنظف المنطقة. يعني مسألة حضارية، يعني منتهى الرقي الحضاري. فأعتقد يمكن دين حد يحسدها بوتيت، فنلقى المسيرة، نلقى الوقفات الطريقة هي ثانيت لمدة 7 شهور. 7 شهور ثانيت وكسي ياريز الكاس، وكسي ياريز الكواسي، وكسي زير القطيات الدم، فوند المغارين، على ذكر فوند المغارين.
ذي مغارين نعرف تحييخت سواء نقص قارب سواء نقص ذا زعما كلشي تزوغاس نتزجي. Aziz Ahmed rapporte que ces manifestations ont un caractère très noble. Il pense que peut-être on est jalousé, que nos adversaires sont jaloux parce que nous sommes des gens civilisés. Pendant 7 mois qu'il y a eu ces manifestations, il n'y a jamais eu un verre cassé, même pas une chaîne, même pas de chaise cassée également. Et il note également qu'il y a eu la présence de beaucoup de femmes rifaines, donc il salue le courage et il le remercie très chaleureusement ici. إذن قصة وقاهين جيز المسيرة الشموع لحظة ذي يجن تبغى في النوم وهذه العمر قارب غاس أقتلين كي بعض الصور كي هاد بزاف قارب غاس إني غاس كنا معناه ينتهي لميا إني نشوف مي غاس تشوفي الشباب النشطاء الحراك إننا كنتنفر نهارا فوق دعسيغ أحسن الغداري غاي يعني أجمل ثياب يغتوفر كي الدار فوق أحمد دفع الشركة ديال المسيرة يثاري ومن غاس الجرمية خمس تاع شي زعما الشعر سجن شوية الخون ديال المشاعر لأنه ضمن ثني رواكيس. Ahmed relate une anecdote pour continuer à souligner la femme rifaine. Il dit que lors d'une manifestation de bougies, Basirat Choumour, il a vu une dame d'un certain âge. Il a approché, discuté avec elle. Il a dit, Madame, chère Madame, pourquoi vous êtes là? Et bien, il a dit, moi je me suis fait belle pour ces jeunes-là, pour venir les aider. Voilà. Il s'est fait bien belle, voilà. اسمنا يميز نحيي المرأة الريفية لأن المرأة الريفية وتشي لقيت شاكل وهذا المرأة الريفية تشاكل خربيز كبير المرأة الريفية تشاكل حتى حرب الريف التحريرية تشارك سيجن الدعم المقاومين اللوجستيكي إلى درجة أنه تكسي السلاح بعض النساء يعرف إذا كسين السلاح قوما درنسنين ذيني ذي مغارين إلى تشمي غيوضاو لي خيون سلوا ليهم سين مغني يعني ضمغاث قاري فأعتقد زعما شيء عظيم لهذا أرفع له القبعة زعما المغاثة جواب سيستي في اسمه محمد المغاث ناري لأنه إلى درجة أنه تسمى أخوة والعاذ خلمارين إنها مدين القوات العمومية قال المداهمة غير دار الناصر الزبزافي فإذا كيتساق أكيماس إذا كيتساق ميس وما مش يعني ميس روسينس
فنسمي يني تغير قد ناصر الطفل تدزن ذاك يزدين ومن راه حتى اسنتي تكس وكثيمت غضرمت المؤثر وكنسير ذاك كوما ف يعني المرأة يعني تبقى بعض السوايع أحسن من بعض الرجال. Aziz Ahmed continue à parler de sa façon de considérer la femme rifène en invoquant son rôle majeur dans la guerre de libération pendant la période de la guerre du Rif. Il a dit que la femme rifène était aux avant-postes, que cette femme avait pris les armes et qu'elle était sur tous les fronts pour aider le conjoint ou le mari ou le proche. Et Aziz Ahmed continue en disant que pour lui, la femme rifène, il est sacrée. Et il cite également une parenthèse où il cite sa femme le jour où les forces de l'ordre sont venues casser chez lui pour interpeller son fils Ahmed Nasser Zaffi qui est en prison à Okasha. Ce jour-là, les forces de l'ordre, entre guillemets, ils sont arrivés chez lui et ils ont trouvé un neveu, Aziz Ahmed, à la maison et ils ont cru que c'était Nasser. Ils ont commencé à le tabasser. La maman, notre tante, la femme d'Aziz Ahmed, a essayé de faire quelque chose et il a eu la même chose, c'est-à-dire que ces voyous, ils l'ont tabassé également et qu'il avait perdu connaissance. Et c'est pour ça encore qu'il chapeau à la femme rifène. واسمح ما يرقي مع السوارخ مغاثنالي لأن مغاثنالي بسيما بسوتش ما بسوا مغاثنو يسيسي ومغاثنالي فنها ومئسنن النشطة وعلى رأسه الناصر زي كيما ذو إلا نسي ودي مع 8 مارس اليوم العالمي للمرأة فنديت وسنديت كمزوان زي بوكيدان زي بني بوعية زي الفراس زي كوزغاز كوجدير زي جميع إلى درجة أنه سنديت خليت تيمي والفيرون عماس ويمكن تتبع من المسيرة النية عند النساء أو ذي مغار النارف ف التنمية كيجعلن يوثان بزاف إذا ما غيحسنن إذا ما غيثاعن خمانا يمني ونتمنى يكون لنا نطفي فيه من شي غابات. تحية نضاليات زيتم زكيت ما سيسمع انه روكتو عقشاية الطاس انه ونعرف عشاية الطاس شعارات باش انسنت الطاس عايز يحمل ومن طون ديك الترجمة فرنسيس تحتوي روكت. تحية نضالية للجميع. Aziz Ahmed, il continue encore toujours à vénérer la femme rifène. Il dit que la femme rifène, dans la femme rifène, il y a sa maman. Dans la femme rifène, il y a ses sœurs. Dans la femme rifène, il y a sa femme. Et dans la femme rifène, il y a ses filles. Et il relate encore également lors d'une manifestation appelée par son fils Nasser Zaffi, la journée de la femme à 8 mars, à Kimago, je pense. Et il dit que les femmes ont donné suite favorable à l'appel de Nasser Zaffi et qui sont sortis en masse pour venir témoigner en connaissance au Irak. Et je pense que ça fait pas mal de jaloux.
فغنفوق شي حاجة نسيوها في الحراك. الحراك أعتقد ديجا بزاف تيمسرايين مزيان ومي غنجمعن في العشرينيات القرن الماضي إلى يجمع ناس بطبيعة الحال المقاومة الدفاع خدموها. هذا زدعوه غير جنينا في ملي خلقي أعتقد كي هولندا بوحمارة واللي ملقان الزرهوني يتفتازا يتفا الحيتين كلشي الزواد يهجم هادي ستولة خاري في كلشي. نجمع الرايف هكيوكو غزال النخور ربع ناري في كمال الضفة الغربية من ناس غزال النخور نانيج وواليج ناس والنوري وفين بوحمارة القوة بوحمارة يتجيسو المجح والنوري وفين القوة بوحمارة يتجيسو المجح والسينما ما تفهم لك نوع مزيان نعتقد والسين مشي Là, ça va être compliqué, hein, tu vas me donner un coup de main. Voilà. Bon, maintenant Aziz Ahmed, bon, il veut parler du Hirak, on revient au Hirak, et on revient à l'époque qui a marqué l'histoire du Rif, à savoir la guerre des libérations au siècle dernier, au début du siècle dernier, oui, 1908. Et Aziz Ahmed évoque un personnage dans le Rif qui s'appelle Bouhmara, qui voulait prendre la place, moi j'ai lu l'histoire, qui voulait prendre la place du sultan de Fès. Et ce Bouhmara qui était installé à Taza, les Rifains, ils se sont levés, les vrais, les hommes libres, ils se sont opposés à sa mainmise. Et il dit quelque chose qui est très difficile de traduire. Il faut être vraiment un Rifin de terroir pour saisir le sens. Voilà. Donc, en fait, si on ne réussit pas à abattre de Bouhmara, nos femmes vont être touchées dans l'honneur. J'essaye de détourner pour ne pas être cru. Voilà. Oui, ça fait ne se mariera pas. Ça fait ne se mariera pas. Celui qui ne participe pas au combat, ça fait n'aura pas la chance de Ça c'est la traduction littérale du terme, mais la signification elle est difficile de voir l'alliance de la chose. فأدنذ الحراك القيم الحراك العظمة الحراك فمكذبوا من هذا الوقت من العشرينيات اللي يسموني السلاح يسموني الدفاع عن الأرض والعرض ولكن القضية هي ثانية أن الحراك نهاري في 2017 شي يختلف ناصر الزبزفي ذي مسعي هميسي مسعي لا تشمية في نساوى كي التاريخ نرجع شي حاجة ونستخدم شي العاطفة نساوى الحقيقة نتا ذي مسعي ذميسي مسعي ونخدم مع ماصر يخدم كي شي ميلاد كي شي مخدايم ولكن في الغيب خاصة بغيا ولأنه يستخدم شي كذا على أي حال الحراك هو سيوثنا سيمسعانيين النشطاء مش صغير وزماس نقصر حال لأنه ما غاس نغرحهم نرابع نشرحوا ذي مسريين وخا ذي مسعان استطعنا ضوضا السيوضن القيمة للحراك العظمة للحراك السيوضن القارات الخمس زي أستراليا حتى أمريكا الجنوبية فالحراك أولا اسمه نانو ورابع القارومي دوسي غذاء وغاسو ذي فخشي رابع سويس ذنيني ريما ندوارا يعاود غاسو ذي فخشي يستقسى غماسي ماشي ودي بابا ما فاهم
إلينا يذوى ولكن راه فإن سقطع في أوروبا إن مريض تصل ذكي إن سسنيني وذنين أوروبا رهون Bon, Aziz Ahmed revient sur le terrain, puis sur son fils, sur l'instant aujourd'hui détenu à Okasha depuis 7 mois à l'isolement. Vraiment, moi, ça me fait vraiment mal. Aziz Ahmed me dit que je suis le Nasser d'Al-Saïd, Bisloum Saïd. J'ai du mal à traduire ça. Pour moi, Aziz Ahmed est un homme sage, un homme humble. Saïd, en français, on peut le traduire par un peu, un pauvre, un démuni. Mais pour nous, Aziz Ahmed reste un homme sage, un homme très humble qui a donné à cette nation un garçon. Je ne pense pas, dans les 40 millions, qu'il y ait eu un ou deux, je ne pense pas. Ça c'est personnel, mais Aziz Ahmed, on peut être fier de lui parce que des Marocains qui ont osé, il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu. Et il continue avec une anecdote où il dit qu'il a reçu la semaine dernière, il a notre fils, il a reçu le téléphone du Maroc. Et que Nasser, il s'inquiétait de l'absence du papa. Le fils a répondu que mon papa il était en Europe pour une campagne autour des droits de l'homme et autour des Hirak en Europe. فنشاء لكم من الصراحة نقسم لكم بكل صدق عندو شي تملق شي الكاذب شي الكلام يتخسيكم تسلم ناصر الجلسة الأولى مسيرة علاش خسارة دي طنجة طلب غاس والضريب اللي غاس الجلسة الأولى للمحاكمة طلب غاس اللي غاس باش تسمح أنا راح إنك تراح الورا مبني وخاص نخلف هادشي ما غادي شهر ونص خاص نخلف يجي درت أيام من 4 أيام فأنا راح ومد غيفو ناصر يكشفو هذه السورة القاضي يوقع سيوش الناس ما غادو كيتسجل يترضي القاضي هنا كيدس 50 48 تبعا 48 فهنا كيتنسحبن يعني يوذن لينا مونان حنجي غير ممكن نبس كل شيء هو أفضل Nasser, par l'intermédiaire du second frère, prie le papa de le demander de les unir ici et de se solidariser. Il prend un exemple lors de la première audience de Zefzafi Nasser devant le tribunal. Il a demandé la parole au juge. Le juge a refusé à Nasser de prendre la parole et devant le refus, Nasser il a dit non, c'est pas possible et il a été expulsé de la salle. Et au moment de l'expulsion de la salle de Nasser Zefzafi, ses camarades ont également quitté la salle par solidarité avec leur frère. Voilà. Il dit ça juste pour nous titiller un petit peu sur l'esprit du lion et de solidarité dans le Hirak. تحية نضالية فقط يجن المناشدة مرة يسمى مقصود ما فوقات جاني حنا جاني مزيان الله يرحم الوالدين مرة زمان كنت نخيف الدنوم باسكو التصميم يزال بالدن ديني يظن غني على الغبارة باش مرة تسران الله يجازيكم بخير
وقع القاعة الدوانية تقدر توطى سيف مثلا غادي يوقف القاعة يا نهار لآخر لحظة. الثورة هذه في العشرينيات من القرن الماضي جات استلهمت يعني كسين تزقس زعماء التحرر في العالم كلشي بما فيهم الزعماء اللي خدت سلاروخ ونين كتين شني دي كميسيتات جيفارا موتسيتون كاسترو مهاتما غاندي هوشيمي شوانلا ينقع زعماء التحرر في العالم فكسين ندير وقتني قناة نشني التلاميذ تعلمنا في مدرسة عبد الكريم الخطابي فحاليا الحراك ناري يصبح ليج النموذج يعني نموذج راقي احمد ريمري وذان مفلس غادنا تحرر كنرنثني ولكن المشكل انه كاين الاعتقالات كيوقع المشكل وقع تما يوذنا يدفعنا الطريقه هي الحضاريه مثلا اعتقل انسان عذب انسان هي يجب التعبير سواء جسدي او معنوي او لفظي او الى درجه الثوره خممي ناصر الزبزافي يتعتقل القرحاش نهار الاثنين 25 من الصباح فهو ما يخسر هذا الدافني لانه انتهى قال لي حرم قاسم فهو ما يخسر فينا الدافني بالنسبه تنساهو على اساس حباس قلنا عن بونتوث ثانيا واش نزار بالزار وين تجي السين تتزنقس حتى الحسيمه كيما خفر الحسيمه تدفن زك فاستن ضيضاء الشاسل فاكر حيو الله ونعم الوكيل. الله ونعم الوكيل. ناصر ارتاح ارتاح سنواصل الكفاح ناصر ارتاح ارتاح سنواصل الكفاح ناصر ارتاح ارتاح سنواصل الكفاح. Aziz Ahmed, il rappelle que les grandes figures de la résistance ou de libération des peuples, Che Guevara, Ho Chi Minh, tous ont une influence d'Abdelkrim Khattabi. Tous, ils appartiennent à l'école d'Abdelkrim Khattabi. Tous ont été influencés par Abdelkrim Khattabi. Et aujourd'hui, le Hirak est un exemple également, une école pour pas mal de gens à travers le monde, des gens qui cherchent à se libérer de la torture, de la tyrannie, de l'absence de la démocratie. Nous, dans le RIF, on aspire à la liberté, la dignité et la justice sociale, mais malheureusement, il est très difficile
face à un adversaire si oppresseur et si répressif. رحمه الله. فالسنية غادي ندي كوميسارية غادي حتى المطار كنت كيهليكوبتر لمدة 2 سوايع زي مطار الشريف الإدريسي للحسيمة إلى غاية الفرقة الوطنية للدار البيضاء دعموا. فبغض النظر شكون من داكي ربحها شد نسنس كذا شد نسنس كفاس إلى آخره. شكون من داكي الصحراء يحقني شكون من هوية تزممار تنخرج تزممار تنظري كذا. طيب ديني بدا نظرني يجدنا الجايين وبعدين كنت سنين درنا سوق ومثل انت دغيكتي كيجي بمثل المحكمة خلق الناس التهمة ان الناس تحقق المحكمة ما وتني معها مزيارو ديني ربيع الأبلق ما من يشا مقارس نشنية والسينما قاعد قريت قاريف ما قرس يشا اختازي من يشا ويورقي تاود والسينما مختار يترجموها كذا. Malheureusement, ici, on ne frappe pas les ânes ou les ailes. Aziz Ahmed, il a relaté un dicton arabe ou rifin. Mais bon, je reviens à quelque chose que j'ai oublié tout à l'heure, à savoir ce qu'a subi le fils Nasser Zafi quand ils sont venus le chercher à 27. Ils lui ont tapé la tête contre le mur, il a saigné, il a eu des points de suture, on l'a massacré quoi. Il a eu des menaces de toutes sortes, on l'a menacé de le jeter de l'avion en plein désert. Bon, beaucoup de choses affreuses. Hein. Bon, les gens qui ne connaissent pas le système du Brésil, je pense qu'il est difficile de... Moi, je ne leur appartiens pas, donc j'ai lu ça par bouquin. Je ne peux pas vous dire un petit peu l'essence de ces choses-là, mais j'en passe. Et il relate également l'exemple d'un voisin à qui les agents de l'ordre ou du désordre ont cassé deux dents. Du coup, le jeune voisin d'Aziz Ahmed devant le juge essaye de dire sa vérité et finalement c'est lui qui est accusé de mentir aux gens, à l'autorité. Voilà, au juge et à l'autorité. شعب الريف لا يهان يا مخزن يا جبان شعب الريف لا يهان شعب الريف قرارة اسقاط العسكرة شعب الريف قرارة اسقاط العسكرة. Et un troisième garçon qui évoque Aziz Ahmed du nom de l'Ablaq. Et c'est là que le fameux dicton revient et que les autorités lui ont dit maintenant tu vas bouffer ce que la laisse n'a pas bouffé dans la beauté. Alors je vous laisse à votre imagination. Voilà. Elle n'a pas compris, madame, ce que tu as dit expliquer. Maintenant, les autorités marocaines ont déclaré à un jeune détenu que maintenant tu vas avoir de ces coups, que même l'âne, lors d'une montée, voilà. Ils ont l'habitude de taper l'âne. Malheureusement, moi j'aime beaucoup les ânes, j'ai beaucoup de respect. Voilà. Voilà. Que l'âne il n'avance pas dans le. Voilà. Et c'est triste un tel imaginaire. نسمي واخا كاينفيين بالحقيقه فما نفهم خمين في المطلب خمين الطلب ويوري يغريثين عني السيد كي كارابونيتا واضح يظهر بالانترنت يبدا لينا غاس الملف مطلبي واضح
وكس الانفصال وكس الحكم الذاتي وكس الاستقلال وكس والو. فقط بس ملف مطلبي جامعة لأنه نشني الجزء تفذ الجامعة كي هربت قدام بذاك المحمدية أسقن قسطت تفذ الجامعة كي مراكش كي دير كي تلاقي بعض المدن قالوا نداويو تفكس الجامعات ولكن شنو غانو شيء ونطلبت الجامعة نشني عاود ذي مسعى وغاني غنصرف خلاوة نغلو بزاف كذا يوهنا تعتقل يميك الطرف المنايا تعتقل وهين في مسرايا النظني وقع عند شي كاين الحسيمة لأن الملايير إلى غاس ندير 2015 وذي شي فضبط البعض متلبسا بعض الوزراء يقع الملك. طيب ما لدينا توعفان لأنه يعني ضبطوا يعني توظفن خرغاس فينا توظفن يحنجانا من تلك الحبس. هذا المشكل يعني ميخصوين اثنين إظهار الملكي انك يوثق الاحزاب السياسيه وكنبور خير إن يودي قيودنا تنفوان ذيك من القصا إن يودي ذيني وذنا بدنا ذينا ذينسا فوامي غبدن يوذنا سبدن إذا ولنا من تكنيك الحبس ينا الدار البيضاء تعيش شي حاجة إنما قاسم ذو مثلا قاسم كيناين سنزانات وإلا ناصر أقص واحد 7 شهور أقص واحد ويزار حدو تيزار حدو وخلصني ميت هنا ملك الزنزانة واحد على أساس السيد هذي قيم 4 متر وكذا 2 متر هذي بوهلال هذي كثير صدر قنص قال يا رفاق دينونا مزيلة الداحم ولكن انت صمت إلى حدود اليوم هاد صمت. واش انت دو عماس ناصر يا مغناس واش انت دو عماس. Et là, Aziz Ahmed, il fait vraiment l'accent sur le loyer de la chose, à savoir les revendications sociales du Hirak. Là, Aziz Ahmed, il parle de choses très sérieuses. Ils disent que les revendications des RIFA sont des revendications d'ordre social, claires, populaires, qu'il n'y a pas de séparatisme dans la pensée des jeunes qui sont sortis pour le Hirak. Il n'y a pas de séparatisme. Les RIFA sont sortis, ou ces jeunes-là dans le Hirak, pour revendiquer des droits basiques à la vie digne, à savoir un hôpital d'oncologie, un hôpital de cancer pour ceux qui ne le savent pas, parce que le RIF, il n'y a rien. Il faudrait également une université. Les jeunes RIFA sont obligés de faire des centaines et des centaines de kilomètres quand ils le peuvent, parce que les RIFA, ils vivent la précarité. Il y a beaucoup de, il faut dire, des familles viennent à manquer. Et bon, et je reviens, je disais que le Hirak, c'est pas un mouvement séparatiste. Les RIFA ne veulent pas l'indépendance ou quoi que ce soit. Aziz Ahmed refute les accusations mensongères de ce qui se dit sur le RIF. Les RIFA, c'est des gens qui aspirent à avoir dignement 10 milliards ou 10 millions, ils parlent de millions qui ont été alloués à la région, au RIF, mais le RIF n'a rien venu voir. Et le roi, personnellement, reconnaît qu'il y a anguille sur roche, que ça n'allait pas. Et il a même démis de leurs fonctions certains hommes, certains ministres, personnalités dans le gouvernement marocain. Alors il ne comprend pas qu'on puisse mettre sur la touche ou dire à des ministres de partir et que le jeune reste en prison. Des jeunes qui ont se levé à bon commun au projet dans le RIF. École,
université, hôpital d'oncologie, infrastructure, des routes. En 2017, on ne demande pas ces choses-là. Ça va de soi, c'est insensé. Voilà. Donc, et là, il dit qu'il ne comprend pas que des jeunes plus. Bon, moi, lui, il l'a pas dit, mais il paraît qu'autour de 500 jeunes sont emprisonnés. Lui, il parle de Okasha, où il y a 2 couloirs, où ils sont soudés, la crème du Hirak. Et il parle également de son fils, Nasser Zefzafi, qui est tout seul dans un couloir ou dans une cellule 2/4 et qu'il est loin des autres. Les autorités, je pense qu'ils veulent toucher à son intégrité, quoi, par tous les moyens. Voilà. شعب الريف فرارة اسقط العسكرة شعب الريف فرارة اسقط العسكرة. يبدأنا جماعات المعتقلات ظلما نقول الحقيقة عندي معتقلات ظلما. فالولاية مش في هولندا نائبة برلمانية تابعة البرلمان الأوروبي من طبيعة الحال. لأن يودي مش عاد الخزامة كي صغير غاش استفارة السيورة كي البرلمان الأوروبي وعاد ناصرة النووي الاستيورة كي البرلمان الأوروبي. السيدة ناصر رشحت في هولندا جائزة سخاروف. فالسيد يترشح للجائزة غمثة هذه تعتقل كي عكاشة. ثانيا يوذنينا معتقلي الرأي واش عاد ذني شي جن يتعتقل خلوبينيون يعني خراء شنو مالا الدولة نغضو قاعدة في التعهدات كذا المؤسسات اللي تابعة لحقوق الإنسان كذلك بغيت خصيصة تنضبط على الأقل القانون يخرج مثلا المسؤولين والمشرعين. فلهذا شنو إذا نغي يستجيب حد كي مواطن النوال وإذا نغي يستجيب حد فنسقاقو خطوة غتظهر أنا فشي متاع ما أنا فشي شين الحل اللي ضاورنا تفرزي الحبوسات لأنه ينشينا وينشي ينا فقط تلفن مستشفى أنكولوجيا يماس عالجة خطنش كي ترجع يلا هذيك مرة الحصص الناس كي ترجع ومي غادي راح الدكاترة الناس يبدي ستريس المخلص يعني الأعصاب فهمتني إذا بدي يسفاقن الخلايا اللي السرطانية فيوذنينا شي ترفن شي حاجة وخير الله الزوا توجه إلينا في ربعة تسمى واش نتقسم شي ضاورنا أقتنا كيفكم ذاك أوروبا. فشوف فيها وخاصة يوذاني الجنة هادشي اللي تسرن شي ورد يقصح شي حاجة قناص نقد هاكا ممكن قيوذ أنا أوروبا أمينا نعرف كيف لا وتجيبو يعني يوذان يتصعد بزاف كتازير قياس كي الخطاب يعني مش حال ما صعد اثنين هو نخلاونا ونطلب سنينا نشني كعائلات نطلب تنقصن شي حاجه كي اللهجه وهاد تنقصن شي حاجه شنو هذا تنقاشي لا كذا ولكن تنقصن شي حاجه كي اللهجه هذه ذو مثلا لان لو خادين دين مسريه تسمى اولا مرة تنضبطني القرارات او الالتزامات من الحراك هو القاشيه اللي هو القاشي الحراك خاص مطالب اجتماعيه ثقافيه ظهرت وغاس بوينات الله يهديكم ذريتك اوروبيه تمثلوا مثلا ممكن لكم تقام تاع وخلي شنو القريه تاع مورتي شي كذا
أنا أقنع ما يجب خالا قانون يمكن ذيك النويد غيسوف الله والله زي Et il renouvelle par dire que les activistes de Hirak sont injustement emprisonnés à Okachar et ailleurs parce qu'ils sont distribués sur apparemment 7 prisons au Maroc. Il dit lors de son séjour en Hollande, il a pu intervenir au Parlement hollandais ou au Parlement des Pays-Bas, qui a une parlementaire qui lui a assuré qu'il allait l'inviter pour donner une entrevue au sein du Parlement européen, que si jamais un jour, Inch'Allah, Nasser est libéré également, qu'il allait l'inviter. Il lui apprend que Nasser Zafi est candidat au prix Sakharov. Au prix ou à la médaille, je pense, à la médaille ou au prix Sakharov. Il soulève également que la communauté internationale, par l'intermédiaire de ces ONG, reconnaissent les manquements des droits de l'homme dans l'affaire du RIF, et que, par exemple, c'est moi qui le dis, Amnesty International, une grande ONG, ou une des 2 grandes ONG du monde, demande la libération des prisonniers rifains sans condition et pense que ces emprisonnements sont injustes ou sont des prisonniers d'opinion. Bon, Aziz Ahmed, il dit que le Hirak c'est juste des revendications d'ordre social, et continue à dire que les RIFA réclamaient, ou ils continuent à réclamer dans le cadre de leur feuille de route ou dans le cadre de leur plateforme revendicative, il demandait des hôpitaux. Il a reparlé de sa femme qui souffrait encore du cancer. Donc les RIFA demandaient des concerts parce que les RIFA n'avaient pas d'hôpital oncologique, ils étaient obligés de faire des kilomètres et des kilomètres pour pouvoir se soigner. Le médecin lui apprend que Madame Safi, que c'est peut-être à cause de l'état de stress qu'il vit en ce moment, à cause de ce qu'il a. La pauvre, son fils, il est ailleurs, et c'est peut-être ça qui a réveillé les cellules cancéreuses. Je traduis vraiment ce que dit Tonton. Donc c'est pour ça, il dit que nos revendications sont... Il n'arrête pas de mettre le point sur ça. Nos revendications sont d'ordre social. Les jeunes veulent du travail, veulent des infrastructures dans le RIF, veulent pas que le RIF soit laissé à l'abandon, ne soit pas abandonné. Le voulons d'autre part. Et il invite la communauté ou la diaspora rifaine, et il remercie ici tous les personnes présentes, invite beaucoup, et il met l'accent sur quelque chose. Il invite nos frères, nos amis en Europe de modérer leurs propos, de ne pas faire déplacer la philosophie du Hirak, de ne pas dévier les revendications du Hirak. Aziz Ahmed, il nous dit que ça enfonce les jeunes dans la prison si on se dévie des revendications de Hirak. Restons sur les revendications de Hirak, et là, il appuie sur ça, parce qu'en Europe, il y a deux diasporas, je dois le signaler, s'il y a des... Voilà. Il y a des déviations, malheureusement, chez certains de nos jeunes qui partent dans des... Bon, on doit respecter, chacun a ses particularités, chacun a ses spécificités, mais le jeune de Hirak reste sur leurs revendications sociales, et c'est tout. Et on vous prie d'aller dans ce sens. الحقيقة مش الصراحة زعما اسم سرقي القدر اسم سرقي يجيب لنا مكنيو والله لا أفتخر
زعما ذيني بزاف من غير نخل حيرك بزاف، ولكن نظرا لضيق الوقت أشكو مشكا الورا المضني والطلب الوحيد نقرأ خطيب علمي تيري من بيه. أفرق لكم سميانو إذا والنور سميانو يمكن هو الأحكام قاسية جدا، يمكن يوقع شيء كذا. فما المهم لا ما المهم شوف بنادم الجان حضاري نشني فيها نتيجة هذه مخلص قاني لذيني ولا تمنغان ليني ولا غاسنا حزازات غاسنا معارات غاسنا، ولكن كي الحراك مولن كي الحراك إلى مولن الواد التاريخ عارف تما وني سن التاريخ نعرف يعني شيء عظيم. مش حال ما نألف الكتب وزما تسيور الخريف. فلهذا يسمى الله يهديكم منفخين ومن نقا تسمى أول خل حيراتني خريف يطول بزاف يتخصيص محاضرة في الحقيقة. روخا التسميح ولا نعاود وتشكا شكون بزاف، وان شاء الله المسرقه عاود المسرقه ويمكن المسرقه كيصير الوقت مرة بالدم كيهنا، يمكن المسرقه كيصير الوقت حسن زيوا ان شاء الله. Azizi Ahmed, pour finir, vous remercie d'être là, qu'il est très fier d'être parmi vous. Il a un seul message à vous passer à la communauté internationale et à tous les gens qui sont épris de liberté, de venir en aide à la libération des prisonniers politiques du RIF. Voilà, il nous remercie encore. Il espère vous revoir dans d'autres occasions meilleures que celle-là. Il dit qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le RIF, énormément de choses, des livres à écrire, pas de conférences, mais il mise sur la solidarité, sur la mobilisation pour voir libérer les prisonniers politiques du RIF. تحية نضالية تقدكني مرة في مغارين ديال انت حدا النهار المرقية كعيز أحمد أنا مصوت في رانديفا من اللقاء التواصلية واللي خصنا ديني شموال الحراك الشعبي المعتقل للناس غادي يرفع فلوس نسجل قسم الناس راه بقاش نقشوار ولكن مستسلم القاعة خصها تنفوغ سبعة وهبط النوق ولا يسيرون ويعذبوش أكثر من 5 دقائق الله يهديكم. ولا غانا السيور غادي يرفع فلوس باش نسجل اسم ناس نقشوار. كلشي متفقين على وكذا أول مداخلة والذي جاديني قد خليف ثاني غداني امشي كمل وانا عندنا سنين المداخلات وما تنخاليت في مدينة مارسيل هذيك المداخلة وعلاش نديرو ما تنقاسم. عزيز أحمد قلاش شي جابي دوسي دغانا شباب يموت يتسمو مش زريخ يتسمو مقود منش ود من باب عطاس تسمي مو منش غيني فهمت طاوله كوارن نفع حتى سمي غانا توسيب من زمين تقاعد موش يتسمى تشزي 16 كوامي يني ذا توريد المرة ديال القاعية نشكر بابا واحد السنة كارت بابا واحد السنة يتسمى هما يخرق شباب جاي الجزائر ديال الفوق غا فرنسا يطرق واحد يشتوران ذي 3 سنين يخدع 4 سنين جار 5 شهور النهار اللي كاع واحد تاعي يتسمى التقاعد يكمل خدمة الناس مش فغض تسمى له فود
كاع هم قالوا قاع زيد يدور ومن غيدور ذا كمان يتسمى زيري في الوقت مزيان لقيت هلاشان كونسير يودا 40 يوم يتسمى يدور يمدا يحيى واحد ومن الصور اللي تسمى خلق الكونسير توريخ يمكن ما راين في وداني ذا كل شيء يفسم وني غادي غاس حد يتسمى دي فاميليا نسير الكونسير قاتنا ينتريفا شباب يموت الزيس حنا تموت الزيس تمغاتين وقت كي ذا باباس يماس مسكين ورجينو غادي تقسن باباس كيف قتلني تما حالا خمارة تقصح مشينا كخدام رانو سدا عماس واني خدام غادي نطفى مشيني ذا تواري ذا مناش مي تصنيع ثما خدات في بنادم موجز غاس دبلومات غاسينات نكون عاد نخدم تغرب نخدم كاع يتسمى بنادم يعاود لي نشوف الناس بعد ديسن كاش يتسمى من خصني نسوارينو الحياه نخص حمار اسكو شيء ولكن من تتعرف جيت مثلا كومي تسيو تخدمونت يتغيما ذي تسمى سيت ان دوفوار ان شين اللي فيني جان دي فرنسا يخصو ان تغيمي تبو قال وني بنادم مني نخدم مني ديوسينا ديال واحد يصغر يحلي من المجال يعني فوق عادي فهمني في السوار اللي خزنا عليه الطاس يمكن تمسرشني من في السوار نحسد دين الطاس من حوايج كنتغاطنخ يمكن حسدنا خسد غنخطس من حوايج غنخطس من حوايج تجنتن خنديرين الشين فيا خصي خدمه زيمين دان تسمى زيمين غنخزس نفتخا يبدا نمشي كمنصه غامي مجاهد المره غام الجدود مني ام ثم غاريني خي السيولد مره منيا يتجاه نفتخا زيس غنخرج من اللغه انت تتوهمش نشوف مش زريخ تسولت كي دي تمازيغت عما سوا زريخ يتسمى شان الاجتماع مودي فرنسا نخدي ديري موات النخ خمينا زمي تسمى من خزا دي التلفزيون تسول دغا خيمه مسكينه عما سوا تاعري مزري سينا التلفزيون ني يتخجز نتا زي جيب الناس ولا نسول نغا سيج اللغه واحد جيبو الناس سيفنا نخنغا عما سما استخدامنا اليوم يتسمى من غتغام قتان تان نخسو غير الزيكون الحوايج مره إخساتين تساس نهار الشين أكان خذا دي فرنسا وتجيبون نوس قانوس كم دي خدام نواه أكان خذا دي خدامان باش أكان تأدى الواجبات ونيك تخدز نضاري تخدجاسيت ونيك خدمني خدام ونيك تكوتيزيني كوتيزاسيون سوسياليتي كيفانت إخسان فكات الطاس الزين خذا سيدي دي فرونكو ريفان دي فرنسيس نديري فيا نفكات ريش غنخ الحق أنا أمبوزات يخدم خذا دي فرنسا المالية هذا نختم غادي عاوني ثماثنا غادي قيمة عاوني ثني ربدا تزما خاص نسيو تقييم تسمى زعما نسيو سدين صدقه جاريه ما مش لاس غني كنخدم العدد ديال المدني داس مش حالي ذا قماني مدن ذا قماني 500 صوت اما راه هو والسن غنخدم عيا غاشن حاجه غاك 500 صوت تاع غا حزب ان بارتي بوليتيك دي فرنسا ستين القاها المطالبينها من غاريها من غاريها من غاري من يزمان كي نخطوض هاكاتنا الدساس مثلا المثال منين كان خص تضغط الدوله المغرب تسوق المعتقلين تقصح ثانتنك ولكن الشين من تقلا الشين تفكا غنبنا الله جادي انا ناخذ كينا في شهر 7 انا حنك تعججت خيف مثلا ثالث سادس نفكات ذين لي زيشيون ستاس ندار بين دي فرنسا نفكات نشين تنظموت يمكن نسنس كاع تريشين يجندو دو مثلا غنخذيو ذنا كشتو الدكتور قنبوه الدكتور يناس نخنش مش وكني وسن شو سير زي مارسي ذا يوذن غاسن دبلومات نسن غاسن ينزل خصيز نفكات وانت اللي تبغي دي الثقافه اللي بنادم هذيك السيمي كان غادي يجمع فينا عاشين هذه بنادم زيدا راهم قالوا غادي تسكني جناختي تسوق تسكن الدوله اللي خافتي تسكن زي السعوديه هاد السكن تا هو ناخذ حنا الدوق ندير بومبات يسن فكات غنتفاضل شويه 8 مره Non, je disais en fait, parce que quand même, je pense qu'on est très très nombreux en France aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens, ces gens qui sont là, j'imagine, on est facilement 500 personnes. Nous sommes des franco-berbères, des franco-rifains. Nous sommes capables aussi de s'imposer dans cette société, parce que quand même, nous aussi on paye nos impôts, on cotise, on fait le nécessaire. Mais en contrepartie, on n'arrive pas à s'organiser. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, nous devrions penser à cela, à s'organiser, à s'imposer, à créer une structure, pourquoi pas. Donc, نسيتي ميتما ديال سجنها نمسق مشيت الليل صرت فرحه يمكن المهم ما نمشي نغني تبريم طاون براتين
Je vous invite à rester sur le hirak, s'il vous plaît. Si vous avez des questions précises ou des choses obscures pour adresser à Aziz Ahmed des questions, voilà. Merci beaucoup. Et si vous pouvez le dire en français, parce que nous avons une assemblée un petit peu... Et je remercie les personnes qui nous ont prêté la salle. فرانسيس رانا جاكلين باش راسك نجو سقسيو سيتي مقوماتنا حسنا دي طاج. Moi, je voudrais remercier M. Ahmed Ledsafi parce qu'il a parlé des femmes d'une façon qui m'a touchée au cœur. On salue le combat des femmes. Et je dis que si les femmes ne s'étaient pas levées tout au long des guerres et tout au long des guerres de libération, on n'en serait pas là où on est. Alors il faut saluer toutes ces femmes Noir Eiffel. Je les salue. Bravo. Après, merci. Je laisse la parole à M. Robert du Parti communiste français à Montpellier. Bon, d'abord, merci Ahmed Ledsafi d'être venu. Merci de vous rencontrer. Et merci de tous ces témoignages et de ces remarques. Et bravo au comité de soutien au mouvement populaire du Rif de Montpellier d'avoir organisé si rapidement cette conférence qui est un succès formidable. Ce que je voudrais dire, c'est que depuis des mois, nous travaillons avec le comité de soutien au mouvement populaire du Rif, ainsi que d'ailleurs le Parti communiste français, c'est-à-dire, ainsi que d'ailleurs Michel, il a dû partir, Michel Calvo, le président de la Ligue des droits de l'homme, il était là, il a dû partir à 18 h, il avait un rendez-vous, mais je voudrais dire aussi qu'il s'est impliqué et nous voulons aider le mouvement populaire du Rif. Tout le monde ne le sait pas, mais le Parti communiste français, dans les années 20, a été à côté du mouvement populaire contre la guerre qui lui était menée par les colons, par le colonialisme français et espagnol. C'est là d'ailleurs qu'il y a eu beaucoup de conséquences de cancer, parce que Pétain, celui qui s'est vendu aux nazis ensuite, a balancé des gaz moutarde sur la population. Ça vient de là. Et nous avons donc une responsabilité, un devoir de solidarité. Moi, j'admire beaucoup ce mouvement, pour différentes raisons que je ne vais pas développer. Mais nous voulons maintenant savoir comment on peut travailler ensemble pour faire avancer les choses et pour que les prisonniers soient libérés. D'ores et déjà, on a pris contact avec des organisations diverses qui sont prêtes à s'intéresser et à s'impliquer. Reste à savoir comment on peut vous aider. Merci. المداخلات نتقارو ستيري جمعة الأخ قاسم الخيانيزي لجنة دعم الحركة الشعبية مونبولييه. Merci beaucoup à Mimoun. D'abord, j'en profite pour dire un immense merci à M. Ahmed Ledsafi, père de Nasser Ledsafi. Je voudrais lui dire qu'on est fiers et heureux de le recevoir ici à Montpellier. Je voudrais lui dire qu'on est fiers de servir et de suivre le chemin de son fils Nasser Ledsafi. Je voudrais lui dire qu'on est fiers et tout ce qu'on fait nous sur Montpellier et en France, c'est avec honneur. Et c'est un grand merci au nom de notre comité, un grand merci pour l'organisation de cet événement au Parti communiste et à Roger, ses présents et Robert qui ont travaillé. Ça, il faut le souligner. Je voudrais souligner aussi que tout ce qu'on fait se fait par le travail, se fait par l'engagement. C'est parfois beaucoup de travail. On a des gens, des fois même âgés, qui travaillent énormément, qui dorment très tard,
qui envoient des textes, qui essayent de faire venir des journalistes, qui essayent d'avoir des rendez-vous par exemple en préfecture ou ailleurs. Je voudrais vous remercier à tous. Je remercie nos frères qui nous reçoivent aujourd'hui ici. À souligner que c'est des frères chrétiens, c'est à souligner. On remercie nos frères chrétiens avec qui on vit dans ce pays et qui nous accueillent aujourd'hui dans cette salle. Et juste pour conclure, Mimoun, moi je voudrais poser une question, je la poserai ensuite Smazirta Ahmed. C'est en fait, quel serait son conseil pour convaincre nos frères réfins qui sont ici à Montpellier ou en France en général pour défendre la cause réfin et défendre les prisonniers qui sont actuellement dans les prisons de la honte au Maroc. Donc, عايز أحمد عايز أحمد غاليش السؤال يتسمى وخا نتعاودي ووير ولكن أش نعاودي ونيتي عايز تسكسيخ أختينيز من غانيني وزان باش ذمونن باش كيخمونن باش كيخمعاونن خيينات باش تفوني إن شاء الله يتمثل خزير حبس باش يتمثل خاصني نحكر السوداني ثني دقيقة ديال واحد نسن نشين زقامي بزمنيا كاريت نتعاوديت يناخ شيك سوك منش من غانك عافاك هذا هو اسمح لي دومات شو وزمد شوف بالنسبة لناصر ممي وزما خصني يبغى وزما خصو يوكلو غاي القرار غاي كيس القرار فاقي الحالة المدنية ولكن وزما السيورة خصني سنيس روخ ذا أعتقد ديني اللجنة دين النشطاء ذا نشوف وزما السنين أمين غاديهم نشوف فقط السيورة خديج رسالة بكل صدق وبكل أمانة السيورة خديج زيج المعتقل والعكس قاع المعتقل لأن تمي يستوروني يستور شي اسم المعتقلين كل شيء السيورة ثاني تندمون ولكن الكيفية الاشتغال شو اسمها ذاكم من غيا ودي حمدي تجي ثاني 12 مثلا ذا يمكن أديني غير رأينا ولكن وني القرار يتغيم غاكم يعني القرار قراركم يعني تميتي للإنسان القرار بيديه كفوسي نس انت كيتصرف المفيخس وسمح لي شو زما غادي نفسي الاخوان مخ غتصرفوا لنا مخ اخر من الكيفيه الاشتغال لان منايا مثلا تمد تريد محامي ناجح ما معنى محامي ناجح معناه يجتهد ولكن وميا ناصر هوامي غايجي إيجا الشنطانه يجتهد كي الحراك إيجا الطنطانه يجتهد كي الحراك إيجا غير نثيرين الزواليك شي مسريين من يظلون ديك الجنة يجتهد كي الحياة يعني الاجتهاد كي الشغل فذوني كي السنجاح سواء لجنة سواء منظمة سواء هيئة سواء أي شيء فاسمح لي وزمالي من التخسارة ديال اللي بدانا هنا حتى المداخلة حتى نكمل اللقاء التواصلي أكون مثلا خالد ولكن الله يرحم الوالدين عشنا نتقال. خدتي زريخة يمس أنس الخطاب تسمى الحالة نسنت ما مشيت Je vais dire de mots. Notre frère a posé la question et demandé à notre oncle Zafi qu'ils étaient les moyens à entreprendre à Montpellier pour essayer d'aller avec le Hirak en avant. Notre invité dit que moi je peux pas vous dire qu'est-ce qu'il faut faire, je vous fais confiance. Voilà. À vous de voir pour entreprendre à la libération des prisonniers politiques. Il dit que je suis un messager et je suis là pour vous apprendre sur les manquements des droits de l'homme dans notre pays et que moi je sollicite la libération de vous pour la libération des prisonniers politiques. Et notre frère demande
comment est l'état de santé de Khalti Zoulikha, la femme de Aziz Ahmed Zefzafi et la maman de Anas Khattab. Bon, un autre activiste. بالنسبة لمسنا أنس الخطابي راس شي حاجة راس الترويض حاليا الترويض كيسبيط هذه مسألة عادية لأنه راس شي حاجة كي فبالنسبة لخالتي زوليخا بالنسبة لخالتي زوليخا قد سنت وني قناص كونسير قناص السرطان والسرطان مراكز نظرية بنص اللي ما كان سرطان فعالج ولكن تيجي لقى شيميوثيرابي لا راديوثيرابي فوني لانه ضغيات صحي الساكيس غاس سرطان الثدي ضغيات صحي الساكيس فديرنا العمليات ديالي العمليات مزيارو تكسنت منين رحمتك بيوبسي كالنظر ضربات ومغاف المنايم كونسير العاود السرطان قرا عند منايم كوشي ولكن الناس دعا الجيت كي طنجة مدة شهر وسن الحصصي غاس روحو زمان كاينه مخي كمنايم حتى 9 رونديفو نهار 16 ذي واحد نهار 16 ذي واحد تتزوج طنجة غيبان تعالجن تما 9 لان فين سلوك نسيت غير وقت في فترة النقاهة حاليا وشكرا السؤال بزاف. هذا زعما كنتقدر كيلو مرة يديوسي النهار اللقاء كيزحمل المهم غنغتنم الفرصة باش نوجه الدعوة مع الرئيس مجلس هذا اللي يحضر أنه نهار السبت 30 شهر 12 هذه الساحة الكوميدي ديال نجي الوقفة تضامنية كالمعتقلين السياسيين ديال الريف وايضا المطالبه بتحقيق الملف الحقوقي للحراك الشعبي ديال الريف. هذه ساحه لكوميدي المهم جميع التفاصيل الوقفه الاحتجاجيه التفهم الصفحه الرسميه للجنه مونبولي لدعم الحراك الشعبي ديال الريف ونتقى كنيو صوتاس موضوع كارو اللقاء ونتقى كنيو صوتاس مقلنا نهار السبت 30 12 دي الساحة لكوميدي وتحية نضالية للجميع وعاش الريف ولا عاش من خانه. Merci à toutes et à tous. مش تعزز احمد زي احمد تجوكي جوا الجاي ديال الوسيله زي احمد ماشي لا بخير زين غير باش نعلش مصطفى هو لا هذا لا بالعالمين Oui, merci, oui, bien sûr. Oh, c'est génial. Voilà, je voulais vous serrer la main. Merci. Merci. Ça met le Parti communiste a toujours été à côté du risque. J'ai dit l'opération. Bravo. الله يطلق الصراحة
زيد جهاد اخ سلمون زيد ملمون الله يرحم والدينا مول ما كيدنا هاد الصبغي مشرف لنا الله يرحم والدي واه السلام عليكم الحمد لله تاسم دغاق شويه الدراري تاسم دغاق شويه مي تفغدا التصوت دا حيرة كينا داقت سبامي كوماسا أمي سمينا دور مي سمينا دور كتشوه حتى مصطفى تشوه انا الوازو رحت نهار الواضي ها عدول خينوني نو واسكي خشي هسه وقت نوم هاكي يا هو هنا مصطفى زين هي عاد روح تعاون انت خذها هذاك يجيشوا فوتو يعدوا انا لو سكت شيء واخر وين جا هيا هذا المغارب المغارب تعريف ايش توار باش شوي شوي خيو حل هاي زعلوا خيو حل هكا كيزي كيشوفوا واش هي واش مزيح مسكين برافو حامد ابغى تعريف انا يوسف نوفل كسرت راسك هذا قشتس نوفل
شفتوا علينا وفانا مزيانه عزيز احمد يا ست جمع عزيز ايوه تحية ألف ما سيزما الوالدين صنفوا القاعة لأنه دين عاد الخدمة المركزة مرة الله يجازيكم بخير خسارة 7 الدير الفاتح يفهم الله يجازيكم بخير بسم الله عزفهم مرة عز يحملوا فضي عز مرة ولكن الله يجازيكم بخير عاود دخل كنيو باش نشتغل الله يجازيكم بخير 6 اجا والنسوان هذي يفضوا والنسوان هذي يفضوا لا الدراري الدراري والو الدراري صباح جمعات زهرة ساج جمعة ساج اقصي الناس جمع حبيبي واش مسكيقة حمون خشوي راك خشوي التاسع يشنيش امغناس الله يجازيكم بخير احسن بلاصه الله يرحم الوالدين. اسمع اخر نداء الله يجازيكم بخير مسؤولين النصر طلبوا النقل زي الاصال باش تمشوا الفتح الله يجازيكم بخير. رايق أما الرقات صغيرة ليش اسنك فوتو عادي كذا سي بون هذاك شو علاش ايوا نوفر هذاك العمود هذا هذه شي حاجه ندير داك التسويع وين هادي التسويع تشيك
تكون هو تعاود تسمى باش تكتب فيديوهات مزيان. غاينا التليفون هذا جكازاش فيديو ولا جكازاش لايف ديالك كاريزون ناقص غتسالي لا سيفير ايه سيفير لا واش تبغي جيني فيديو اش غيفتي والو واش هو يسمى اورانج اورانج هوزمون فيغ جاني واش يهضر التليفون باسكو اورانج صدق زاي ولكن كان ما والو كونيكسيون شي صدق زايد هادشي والو كيف سمي اجا تشتري التليفون سمي ندقع اخي كيصغر المهم كيتكاز النهار قبل ما نحاول مساكا كيتنوكل تمام إيراني قال شي العمر لا 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 شفت دروس لا لا مو اللي تفوتوها لا لا تقول لا تقول فيها التليفون لا لا خاطر الطز جمال كاع ها؟ ايوه السؤال هذا شكون j'ai le معاون جارو c'est quoi les chaînes de Salomon parce qu'il reste la fin de يلا شكوري حجاين محمد محمد شاد الليل السلام عليكم وحدينا كيش هو ورق نعرف الحقيقه اول جوز نظام كان كيسمى غير بالنسبه عن في المباشره والمسير تحيه نضاليه نهار هذه الحقيقه على بكره يزورانا باباتنا كاع الحاضرين هذه تنفع لنا كي نستورن ديسل ورن ديس باباتسل نعرف يجي كاميرين جا حميمي جا ابناء الريف الاحرر المغرب الكمران و زعما علاش جو رائع جو راقي ونتمنى غير ما سويت ما جوج تشاهدوا مديني انه نهار 30 زي شهر 12 غنغير الوقفه ديال لا كوميدي اكس ساكن تحضر دي مونبولي دي لا كوميدي دي السونتر فيل لكن تحضر كل ما انا نستمر في المسيره ديالنا وقفتنا من اجل الفوانين كرافنا غزير نسير محسن عفان وكذا مره يتمثل يساهم من انجاح الشكل النضالي اذا نلقاو الندوه اذا كنهارا باش نشكر مسيو روبير مسيو جوزي لا ليغ دروا د لوم جميع اللي ياخذوا شي فوز سيرنا فوز ديال المحنيه مدينه مرة باش هذه الجحمانيه غادي ديري كيجن جو رائع ونتمنى مرة ثانية الحرية الأبرياء الشرفاء يجنقر حبوسات العار غير مخصنا في المغرب ثير اللي يويدوا داري فيه و ارمنا نشكرك نويت ما نقراو جوست باش تمالي تذكير فقط انه نهار 30 زيد 12 غير 24 دي مدينه لا كوميدي دي السونتر فيل نتمنى كي تحضر حيث ما سويت ما وتنمت لك النيو مرة ثانية تحياتي Attends, je sais pas. Parce que c'est ma voix de sûr. Ça va.